صباح الخير. صباح الخير. Bonjour, comment ça va? هنغني الأغنية بتاعته الأول. مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبه. مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبه. يلا غنوا معانا. مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي Toujours le sourire, toujours. وكمان Le حبه. plaisir, c'est dans la vie, ça. C'est la vie, ça. فيديو النهارده ايه يا ترى؟ فيديو النهارده بقى بصوا يا جماعه. Ça aide à vivre, le sourire. Il faut rire beaucoup. Il faut rire beaucoup. فيديو النهارده صلوا على النبي يا جماعه. لا. صلوا على النبي يا جماعه. صلوا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه، انا بيتفرج عليا في القناه بتاعتي جميع الفئات وجميع الاعمار. انا ما كنتش متاكده ان في اطفال بصراحه بتتفرج عليا الا لما بعتت لي كذا متابعه من المتابعين رسائل على الماسنجر وسمعتني صوت اولادهم وما بيقولوا لي ايوه يا طنط هناء احنا بنحبك قوي يا طنط هناء وبنحب ميسيو جانو. فكنت في قمه السعاده ان في اطفال بيتفرجوا عليا. الاحصائيات بتاعت اليوتيوب بيقولوا لي ان في اطفال بيتفرجوا عليا، في شباب بيتفرجوا عليا، في يعني نسبة طبعا الستات اللي بيتفرجوا عليا أكتر من نسبة الرجالة، في جميع الأعمار بيتفرجوا عليا. يلا بقى يا هناء انت رغايه، عايز تقولي ايه؟ خلصي. عايزه اقول لكم ان في واحده صديقه عايشه بالسعوديه لذيذه مصريه اسمها مدام سلمى، سمعتني صوت ابنها فراس اول امبارح بيقول لي ايوه يا طنط هناء انا بحبك قوي. كنت فرحانه قوي، بحب ياسمين وبيحب طبعا ميسيو جانو. فانا عشان خاطر الاطفال اللي بيتفرجوا عليا النهارده هنعمل النهارده انا وميسيو جانو لعبه. هنلعب لعبة عشان الأطفال اللي بيتفرجوا علينا. إيه اللعبة دي بقى اللي إحنا هنعملها النهاردة أنا وميسيو جانو؟ بص، أنا جبت الميسيو جانو كذا نوع من أنواع الشيبسي، كذا نوع من أنواع الشيبس البطاطس، البطاطس المحمرة، وأخبي عين ميسيو جانو وهدوقه الشيبس اللي عندي. طبعا قبل ما ابدا الفيديو هقول له هقول له الشيبس اللي عندي فيه بطعم ايه وطعم ايه وطعم ايه وطعم ايه وطعم ايه. هقول له على كل اللي انا شارياه وهندوقه شيبسايه وهو بقى لو شاطر يقول لي الشيبس ده بطعم ايه. هل بطعم الكباب ولا بطعم الجبنه ولا بطعم الكيري ولا بطعم الكاتشب ولا بطعم ايه ولا بطعم الفراخ ولا بطعم الخل. انا جايبه بكذا نوع الشيبس بكذا نوع يعني بكذا طعم مختلف. تعالوا بقى نلعب مع ميسيو جانو اللعبه دي. on va faire un jeu. Ah oui, bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les enfants. Ah bon? Alors, j'ai acheté pour toi Oui. Plusieurs sortes de chips. Ah, Avec de goûts, c'est de goûts différents. on peut goûter. Oui, et tu vas goûter, tu vas me dire Ah bon? c'est quel goût. Ah bon? Il faut que je trouve le goût. Il faut que tu trouves le goût. Ah bon? خليكم معانا عشان نلعب مع Je ne peux ميسيو pas جانو. cuisiner, moi. Hein? Je ne suis pas un cuisinier. خليكم On va معانا. on va essayer. هيجرب. Faut qu'on s'amuse, c'est le principal. بصوا بقى يا جماعه، انا عندي شيبس اهو بالكاتشب، ده بالكاتشب. عندي دوا بطعم الكاري، بطعم الكاري اهو بالكاري. ده بطعم الخل، بطعم الايه الخل. ده بطعم البصل والكريمه. ده بطعم الجبنه اللي هي فروماج دو شيفر اللي هو جبنه الماعز. ده بطعم الفلفل، بس هو مش فلفل حراق يعني ما تخافوش على ميسيو جانو، فلفل كده فيمي اللي هو المدخن ماشي. في بطعم الكباب اهو، طعم الكباب. في بطعم الجبنه وفي بطعم الفراخ. انا هقول له طبعا ça poulet, ça de poulet, ça fromage de chèvre. Oui, fromage de chèvre. Vinaigre. Ah oui, la saveur vinaigre. Oui. Vinaigre. Ça saveur crème et oignon. Oignon. Ah, oignon.
ça du fromage. Oui, ça va, fromage. Et ça, paprika fumé. Ah, paprika. Paprika Ouais. fumé. Et ça, de curry. 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 Et ça, des ketchup. 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 Oui, ketchup. Ketchup. C'est comme le sauce de tomate. Ah oui, la tomate. Oui, ketchup. et ça, barbecue. Oui, barbecue. 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 Voilà. أنا عشان Je ne suis pas cuisinier, moi. bon أنا هلخبط On كله. va essayer de faire le mieux. أول حاجة هقفل له. Après avoir mangé un bon غمض repas له comme عليه. on vient de manger, استنوا بس أغمض له عليه on va faire عشان pour le mieux, on va s'amuser. ما يغشناش. Le tout, c'est de s'amuser, voilà, de passer le temps. خليكم معانا. بدأ يجهز لي نفسه عشان قلت له هغمض. غمض عينيك. Mais ce channel, il ne faut pas tricher, hein. Non, Faut pas tricher. il faut prendre son temps, قلت له toujours. ما تغشش. Faire les choses correctement, doucement, gentiment, Oui. sans faire de bêtises. Voilà. Attends, je vais chanter pour toi une chanson. Oui. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران من حبي فيك يا جاري من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. Je ne connais pas la chanson en خليكم معانا. français. Fermez tes yeux, monsieur Janou. Là, voilà. Tu vois quelque chose? Attends. Non, je ne vois pas. Attends. C'est fait exprès. D'accord. Le tien, là. Voilà. C'est doucement. مش هتضغط عليه قوي. Allez, venez comme ça. Voilà, comme ça. انا هلخبط بقى الشيبس. Alors, je ne sais plus où vous êtes, ni moi où je suis. هلخبط كده. Le principal, c'est qu'on est ensemble, voilà. Bon. Attendez. Oui, attends. C'est toi. انت هو اللي هيختار. C'est toi qui vas choisir lesquels goûts. Regarde un peu en haut comme ça. Oui. يلا. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Regarde. Attendez. Alors, choisis quel goût voulez-vous goûter. Allez, celui-là, là. celui-là. Ouais. Celui-là. هقول لكم بالعربي لان هو مش هعرف ايه بالعربي. دوا جبنه الماعز، طعم جبنه الماعز. Il faut que tu vois la poche. Attendez. C'est dommage ça. Tu trouves toutes ces poches là. Goûte. ده هياكل الكيس كله. Quel goût? Quel goût, c'est assez difficile, hein? C'est assez difficile, hein? أنا معاك للصبح. مستنيه أعرف أي طاقة هيعرف شيبس بإيه؟ On dirait que tu as tomate. Tomate? On dirait que tu as tomate. Non, مش Non. طماطم. T'as perdu, monsieur Janou. T'as perdu. Je mets ça. Donne. C'est quoi ça? Ça, c'est du fromage de chèvre. Oh là là. Saveur fromage de chèvre. دي خلاص خسر. 0 من 10. Oh là là Bon, là là. choisis un autre. Mais alors, Pas très bien. c'est dommage de tenter toutes ces poches là. أنا فاتحة واكلة منه. Je vais les ouvrir. Tu veux ça? Ah oui, c'est là, oui. دوا باربيكيو اللي هو لا هو انا قلت لا فين نو يمكن ما سمعش دوا بطعم المشويات. ها il faut pas Sentir. تشم sentir, il faut pas sentir شم. Quel goût? Grillade. Grillade, yalla, gagné. Grillade. T'as gagné. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ça? Barbecue? C'est barbecue. Ah bon, la grillade. يبقى ايه 1-0.
دون. يبقى كده هو عارف واحد والتاني ما عرفوش. بون on va choisir un autre. Bon. Là. Ouais. Allez. ده يا جماعة الفلفل اللي هو المدخن، الفلفل الأحمر المدخن. نشوف هيعرفوا ولا لا. ده للأطفال الصغيرين ها. جدو يا حلوين بيلعب معاكم أهو. والله مش بستهزأ بيه ولا حاجه من سنين، احسن حد يقول لي في التعليقات بتستهزئي بالراجل الكبير. انا قلت له ان في اطفال بيتفرجوا عليكم وعايزين نعمل حاجه النهارده للاطفال، رحب جدا وقال لي في يعني افيك بليزير. عليه C'est plutôt difficile. Allez, monsieur Janou. Un goût avec l'autre, derrière l'autre, comme ça, un poste l'autre. Ah non, je ne peux pas trouver. مش عارف. Non, je Alors, trouve pas. Ça, c'est des saveurs paprika fumée. Ah bon? paprika fumée. Ah bon? يبقى هو أخذ واحد وعنده 2 غلط. 1 من 10. D'accord. Comme de goûter. Ce qu'on goûte, ça se poste. Il faudrait pouvoir se rincer la bouche après avoir goûté. يقول لازم الواحد يمضمض بقه قبل ما يدوق حاجة تانية. Moi, il me table. كل Il faudrait se rincer la bouche après avoir goûté le. Oui, se rincer la bouche pour goûter l'autre. Parce يقول que لازم الواحد le يمضمض goût du بقه premier poste le goût du second. بين واحد والتاني عشان يقدر Moi, je ne suis pas cuisinier. Je suis pas cuisinier. J'ai pas la prétention de savoir déguster comme ça. بصوا يا جماعة. Il me semble que si c'était vraiment un concours que je ferais, moi je demanderais à me rincer la bouche à chaque fois. Voilà. بيقول عايز يشرب بقه كل مرة. طب احنا بقى هنلاقي من كده فين؟ Il me semble ça serait tout à fait. Attendez monsieur Janou. Tout à fait normal. Attendez. ده بطعم الخل يا جماعة. نشوف هيعرف ولا لا. Allez. Ça est notre goût. Ah, mais oui, notre goût, mais il y a le goût précédent. Voilà, c'est ça. Vous voulez boire un peu d'eau? Non, bon, non. Oh, on s'amuse. Ça c'est... L'oignon. Non, c'est pas oignon. Je vais t'aider un peu. Ça c'est des trucs que tu l'aimes beaucoup. De l'ail. Non, pas l'ail. Non, c'est pas l'ail, ça, non. البصل. الثوم لا. Ça c'est des vinaigres. فينيغر ده خل. ما اعرفش الا واحده بس. Bon. Du vinaigre, ça? Oui, vinaigre, regarde, pas après. Vinaigre, oui, يا جماعه vinaigre خل. Oui, d'accord. Bon, mais... c'est pas grave. Donc... c'est pas grave, oui et non. Pour moi, parce que je ne sais pas trouver. Là, le vinaigre, le miel, tout ça que j'aime, que c'est très bon pour la santé. Il faut en manger. دواء الفراخ. Du miel, de l'ail, du vinaigre. Il faut en manger. Allez, monsieur Jeanne, on va continuer ça. Ouais, moi je vais bien essayer. Alors, dis-moi ça, c'est du goût de quoi? Allez, on va voir. C'est un goût prononcé, ça. Hein. Mais il me semble que c'est l'oignon, ça. مصمم على البصل. Non. Mais dis-moi autre chose, peut-être. Ah non, je ne trouve pas. Alors ça, saveur poulet rôti. Ah, je vais bien en manger. Frère. On en a mangé à midi. ما اعرفش كمان. Oh, non, c'est pas. جبنه بدون اي Ben حاجه. alors là, je suis triste. Hein. Je suis un mauvais cuisinier. C'est pas grave. Bon, goûte ça. Oui. C'est fort comme un goût, ça aussi. Et qu'est-ce que c'est?
Non, non, je ne peux pas. Je peux Alors pas. ça c'est de fromage. C'est le fromage, c'est ça. Fromage. Et que je l'aime, le fromage de chèvre. يقولوا لا سي با de chèvre. Non. Ça c'est fromage normal. Un fromage normal, ordinaire. Oui, je crois إيمانتال. بون مش مشكلة فاضل 3 دوا بالكريمة والبصل لو قال حتى بصل بس مش مشكلة يبقى كسبان. بون dis-moi ça c'est quoi? Bah, il y a encore le goût de fromage alors. Ça c'est facile monsieur Janou. Hein, c'est facile. Oui c'est facile. Ah bon. Ah, j'ai encore sur le côté, j'ai encore le fromage de... Bon attends un peu. بيقول لسه طعم الجبنة في بقه. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si c'était vraiment... Là, on s'amuse, bon, c'est bien. Mais si c'était vraiment un concours sérieux, moi je demanderais à rincer ma bouche à chaque fois. بيقول لو كان Pour ده pas que le goût précédent, il force le goût du produit qu'on goûte. بيقول هو دلوقتي Voilà. داخل في Là, on لعبة. s'amuse, bon, c'était une pédanterie, mais بلعبة après, بنهزر يعني بس بيقول لو هو دخل في كونكور يعني في il y حاجة a بتاع encore le goût du fromage de précédent. بيقول احنا بنهزر بس لو احنا داخلين في امتحان بحق وحقيقي هيطلب من Je صاحب sens bien qu'il y a quelque الامتحان chose, mais يمضمض بقه وبين كل je كيس ne وكيس. sais pas le séparer de l'un de l'autre. مش قادر يفرق الأطعمة كلها بتندمج مع بعض في بقه. Non, non, je ne peux pas. Monsieur Jeannot, attendez, ça c'est des trucs que tu aimes beaucoup, tu manges tous les jours. Aux salades. La tomate, Non, pas tomate. de l'ail, Non, l'autre c'est quoi? l'oignon. L'oignon. Ah, c'est l'oignon, خليته ça. يكسب بس عشان خاطركم البصل. Alors عنده 2 من 10. هو مش 2 من 10 هو 1 2 3 4 Dommage, il y en a que tu vois 5 toutes 6 ces 7 poches là. 8 9 يبقى هو 2 من 9. Bon, reste 2 et c'est bon. Ah oui, parce que... Tu dois comprendre ça. J'ai encore le goût de ce qu'on vient de goûter. ماشي. Je vais prendre autre chose, mais ça se perd dans le milieu. بيقول ان كل واخد الطعم لسه قاعد في بقه. Je ne suis pas un cuisinier, je goûte bien, mais enfin, quand même, j'arrive pas à rien trouver. J'en ai trouvé un ou deux, c'est tout, même pas. Ça c'est facile là. C'est pas normal, c'est pas طعم normal. الكاري. Ça, les épices, tu m'as dit tu as chez toi à la maison. Un curry, كوري ah bon, 3 من 9. mais il est léger comme épice, hein. خليته يكسب. لا هو لسه ما كسبش. Curry. آخر حاجة. Oui, à la maison, je m'enterre, moi. Tu vois, je m'enterre à la maison, moi, pour la cuisine, les curry. Bon, t'as gagné. T'as 3 sur 9. 3 sur 9. Ah ben, Et ça, c'est les dernières. لما اشوف هيعرف ده ولا لا خليكم معانا. non, je ne trouve pas. On dirait de l'ail, c'est pas de l'ail. نو بلايا. بيقولوا التوم لا. Hum. يا بدايا. C'est un goût prononcé, mais pas bien défini. Non, ce qu'on a goûté précédemment, ça porte le goût à ce produit-là. Voilà. Tu le connais pas? En- Perdu? Ah oui, perdu. Perdu. خلاص خسر. ده طعم الكاتشب سي لو تومات. لو جو دي كاتشب. Que j'adore la tomate, je l'adore. خلاص c'est pas grave. Monsieur Jeannot, Mais si, c'est quand même... 3 sur 9. ساقط. C'est ساقط pas, c'est pas بالثلاثة. terrible. ساقط بالثلاثة. Non, non, parce que là, moi, si je jouais de l'argent et que ça serait sérieux, Oui. mais je ferais ce que je te dis. بون دلوقتي بعد ما خلصنا اللعبة. Tu le comprends, ça? وي Ouais. بصوا يا جماعة بعد ما خلصنا اللعبة عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو.
كان في مدام كسبت معايا لو تفتكروا زمان، قلت لو الفيديو بتاعي جاب 5000 لايك هختار 5 يتكلموا مع ميسيو جانو بالتليفون ويسالوا الاسئله اللي هم عايزينها. من ضمنهم واحده كسبت، بس هي عايشه في معرفش يا ربي، عايشه في امريكا اعتقد، ووقت النهار بتاعها غير وقت النهار بتاعنا، بيبقى هي عندها بالليل، احنا بيكون عندنا بالنهار. فبعتت لي الاسئله بتاعتها برسائل صوتيه، هم 4 اسئله، قالت لي اساليهم لميسيو جانو. فانا هروح اسال بقى الاسئله دي مع ميسيو جانو عشان يجاوب لها عليهم. خليكم معانا. بصوا يا جماعه، انا رحت لقيت الاسئله، المدام سالاني 4 اسئله يمكن يكون مدتهم طويله قوي، فمش عايزه اطول عليكم وقت الفيديو. هقفل معاكم الفيديو ده، هقول لكم مع السلامه، وهروح نعمل فيديو جديد معاه نجاوب على ال4 اسئله. يعني لان هو يعني سالته عن الغويشه اللي لابسها، ايه قصتها في ايديك، لابسها ليه، ايه القصه دي. فهو عنده قصه كبيره يحكيها عن الغويشه دي، فهتاخد لوحدها حلقه. فانا هقفل معاكم الحلقه دي اللي احنا عملناها النهارده للاطفال، لعبنا مع الاطفال وميسيو جانو لعب معاكم. اشكروه الاطفال كلهم بيتفرجوا علينا، يشكروا ميسيو جانو ان هو لعب معاكم اللعبه، ان هو دي خبى عينيه وبدا يدوق الشيبس عشان يقول ده اي طعم. فاشكروه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناه. حطوا لايك، يلا لايك. مع الف سلامه، استنونا في الفيديو القادم ان شاء الله. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À plus tard. مش عايز يقفل. Au revoir. Au revoir.